This is the biggest bell in Asia. Asia, third biggest bell in the world. Okay, close up natin. Soy labo de Dios. Que levare in Salazare. This de el principio hasta el fin de este pueblo de Panay. Para que los fieles de Cristo venga esta casa. Isa, duha. Ito Ed, ano man ang ano man ang mahambal mo? Ay, haya. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ikapito. Hindi. Ganyan. Mary on in this song. Let's